Next application, solenoid. Solenoid or majore karone magnetic field uliam. So first of all, we should know what is solenoid. Suppose any spring, any coil, enoka dhoroner coil borok ki guli koa hoy current carrying. Enoka coil bor jodi current carry kore, current carrying coil is known as solenoid. Eta current carrying coil to solenoid buli koy. How it is related to magnetic field? It is related to magnetic field in the sense etu class 10 oto asile je you see current eneke goise to current eneke goi play efale khumabo efale ulabo. Aku eneke current dekhisa na etu upor phale goi pela eneke namibo aru eneke uthibo aku etu phale goi current eneke namibo efale uthibo aru ghuri pela current eneke namise efale uthise so sobote eneke eta eture namibo eture uthibo eture namibo eture uthibo ultimately nami gusi jabo. Now you see how many circles are there 1 2 3 4 5 6 sota no hoy tenele 6000 man thake solenoid boli hole so eneke gul solenoid hobo. Now you see I told you that there are two method of finding the direction of magnetic field. One is right hand thumb rule or asle right hand palm rule. Right hand thumb rule is used for straight conductor and right hand palm rule is used for circular conductor. So here the conductors are straight conductor or circular conductor. Circular conductor. So in this case what should I use? I should use right hand palm rule. So if I have to use right hand palm rule, so A2 conductor tur karone ami moi eneki hat to use korim. Hopefully তোমাকে বুঝিছা এনেকে ইউজ কৰিম এনেকে এটো সোৱা এনেকে হাত টু ইউজ কৰিম ৰাইট হ্যান্ড পাম রুল এটো রাইট হ্যান্ড পাম তাৰ মানে এটো এনেকে হ'ব তাৰ মানে এই কয়েলটোৰ মাজেৰে সাপোজ এটো এটা সার্কেল তো এটো কয়েলটোৰ মাজেৰে কি হ'ব কারেন্টটো এনেকে যাব দেখিছা নহয় এটো কারেন্ট এনেকে যাব ইয়াৰ মাজেৰে কারেন্টটো এনেকে যাব সো তাৰ মানে কারেন্টটো এনেকে গৈ আছে হ্যাঁ এনেকে গৈ আছে কারেন্টটো আর রাইট হ্যান্ড পাম রুলটো কি কৈছে কারেন্টটো যদি এটো ডিরেকশনত যায় থামটো এফালে আছে নহয় থামটো জিফালে থাকে সেফালে নর্থ পোল হয় আর থামৰ উল্টা ফালে কি হয় সাউথ পোল হয় এটো আমাক রাইট হ্যান্ড পাম রুলে শিকাইছিলে যদি কিবাটা সার্কুলার কন্ডাক্টৰৰ মাজেৰে কারেন্টটো এটো ডিরেকশনত যায় তাৰমানে কারেন্টটো যদি এটো ডিরেকশনত যায় তাৰমানে ইফ দ্য কার্ল ফিঙ্গার ইজ শোয়িং ইউ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট দেন দ্য থাম উইল বি শোয়িং ইউ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাৰমানে এটো কন্ডাক্টৰৰ মাজেৰে কারেন্ট এনেকে গৈছে তাৰমানে এফালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাৰমানে এটো কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে এফালে নর্থ পোল সিমিলারলি এটো কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে তো কারেন্টটো এনেকে গৈছে সো এটো গৈছে তাৰমানে এফালে নর্থ পোল সো ইয়াৰ কাৰণে এফালে নর্থ পোল তো ইয়াৰ কাৰণেও এফালে তাৰ আলটিমেটলি গুটেই কিটাৰ ৰিজাল্টেন্ট মিলি পেলাই আলটিমেটলি এফালে কি হৈ যায় এফালে হৈ যায় আমাৰ নর্থ পোল সো এই কারেন্ট ক্যারিং সলিনয়েড এটা যদি এটা কারেন্ট ক্যারিং যদি সলিনয়েড এটা থাকে সো কারেন্ট ক্যারিং সলিনয়েডটোত যদি ইচ এন্ড এভরি কয়েলত মই রাইট হ্যান্ড পাম রুল যদি মই বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকো রাইট হ্যান্ড পাম রুল যদি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকো right hand palm rule bare bare use kori thakile ta mane one end become north pole and another end become ki hoy south pole and it become identical to a bar magnet. This is how a current carrying solenoid is identical to a bar magnet. Buji pala kotha to etia kotha to hol yare kisuman kotha ami janibo lagibo sei kotha hol ketaman point ei point kita tomaloke eta moi explain kori dim tar first of all a current carrying solenoid or karone tamane current carrying solenoid is equivalent to a bar magnet jodi eta current carrying solenoid equivalent to a bar magnet hoy so obviously eta current carrying solenoid or karone jitu magnetic field notun ke create hoise that magnetic field jitu hobo tar eta magnitude hobo he magnitude to kiman hobo current carrying solenoid or magnetic field at the center ot hoday ki hoy maximum hoy monot thoba de current carrying solenoid to eta magneton is identical. So jeneke eto eta magnet or magnetic field ase current carrying solenoid to magnetic field ase so current carrying solenoid or jitu magnetic field ase he magnetic field to center ot ki hobo maximum number 1 2 number end of the solenoid end ot gole end ot jetia jabo no hoy hetu center ot jitu magnetic field he magnetic field or half ho jay end ot gole half ho jay monot thoba আর 3 number outside the solenoid or bahirot outside the solenoid magnetic field is considered to be zero kiyo because outside the solenoid is কিয় 0 হয় কিতাব পত্র ডাইরেক্ট লেখা থাকে 0 হয় রিজন তো শুনি লবা outside the solenoid the magnitude of the magnetic field is so weak that in comparison with the magnetic field of the interior ইয়াক আমি নেগলেক্ট কৰি দিও so the outside the solenoid magnetic field to আমি কি কৰো magnetic field to আমি 0 বুলি কনসিডার কৰি লও so এইকিটা হল বেসিক ইনফরমেশন about the solenoid এতিয়া আমি ইউজিং এম্পিয়ার সার্কিটৰ লো আমি এটা উলিয়াবলৈ ট্রাই কৰিম যে what will be the magnetic field for a current carrying solenoid at the centerত কিমান হয় হেতু আমি এটা উলিয়াবলৈ ট্রাই কৰিম ঠিক আছে. So students you can follow this diagram you see this is there is a solenoid and this solenoid battery is connected B battery এটা লগোৱা হৈছে at x to the switch. Now you can see the right hand side of the solenoid is north pole and the south pole the left is south pole. তাৰ মানে
right মানে north আৰু left যদি south হয় তাৰমানে it is identical to a bar magnet হৈ গ'ল. So this is a proper diagram for suppose current getting solenoid is equivalent to a bar magnet. তোমালোকে চোৱাচোন এই solenoidটোৰ মাজেৰে চোৱাচোন lines of force কিমানটা গ'ল 1 2 3 4 5 6 7টা গ'ল আৰু বাহিৰত দুটা তাৰমানে ভিতৰত lines of force বেছি আৰু তোমালোকে পাইছিলা যে lines of force য'ত বেছি হয় the lines of force where the closer together there the field is strong. So solenoidটোৰ ভিতৰত ফিল্ডটো বহুত strong আৰু outside চোৱাচোন মাত্ৰ দুটা লাইন দেখিছা তাৰমানে outside lines of force are very rarer, so there is magnetic field is weak. So diagramটো তোমালোকে along with this derivation কপিত নাই চাগে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি মেইন ডেৰিভেশ্যনটো আহো so let's do the derivation. So it's that is important, very important. অলপ আৰম্ভণিত অলপ বুজিবলৈ কষ্ট হ'ব কিছুমান অলপ খেলিমেলিটা লাগে পিছত চোৱা let us consider suppose solenoid. আচ্ছা solenoid বুলি ক'লে আমি ৱায়াৰটো পকাই মানে এডাল দীঘল ৱায়াৰ তাত এনেকৈ যদি কয়েল কৰি দিওঁ solenoid নহয় জানো তো কয়েল কৰিবৰ কাৰণে এটা ৱায়াৰক যদি কয়েল কৰিবলৈ হয় মই হাতেৰে ঘূৰাই কয়েল কৰিব নোৱাৰোঁ ন মোক এনেকুৱা কিবা এটা ফ্ৰেম লাগিব না য'ত মই ঘূৰাই কয়েল কৰিম so let us consider this is a frame এটা ফ্ৰেম এটা আছে এই ফ্ৰেমটো এনেকুৱা ললোঁ এই ফ্ৰেমটোত কি কৰিম মই এনেকৈ কয়েল কৰি এটা কি কৰিম মই ইয়াতে পাক খুৱাই কি কৰিম এটা solenoid বনাম so এইটো এটা ফ্ৰেম ধৰি লওঁ দেই সিধা হৈছে নাই চাই লওঁ এই সিধাই হৈছে এফালে অলপ বেকা হৈ গ'ল इसको हम अभी सीधा कर देगा এটা এনেকৈ সিধা কৰি দিম ঠিক আছে এইটো কৰি সিধা কৰি দিলো আচ্ছা ঠিক আছে এইটো এটা সাপোজ ইয়াতে মই এনেকৈ এইটো পইণ্টৰ মাজে ৱায়াৰটো যাব আৰু solenoid এইটো এটা চাই এইটোনো ক'ৰ solenoid চাইটো ফ্ৰেমে আঁকিলে অবভিয়াছলি ফ্ৰেম আঁকিলোঁ so ইয়াৰ মাজেৰে মই কি কৰিম এটা solenoid তাৰমানে এনেকৈ যাব আৰু ৱায়াৰ এনেকৈ যাব বাকিখিনি নেআঁকো দেই মই ইয়াত এনেকৈ যাব গৈ এনেকৈ যাব এনেকৈ গৈ পেলাই এনেকৈ ওলাই যাব এই মাজৰখিনি মই নাই আঁকা কেলৈ নাই আঁকা কাৰণ ইয়াত মই কিবা তাৰমানে ধৰি লোৱা এনেকৈ পাক খাই আছে so you see যদি এনেকৈ পাক খাই আছে তাৰ মানে it is equivalent to a bar magnet. This side will be north pole, this side will be south pole. So এইটো এনেকৈ এইফালে north pole এইফালে south pole হ'ব so এইটো মই মাজৰখিনি মই আঁকা নাই দেই মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মাজৰখিনি মই আঁকা নাই কিয় আঁকা নাই মাজৰখিনি মই সেইকাৰণে আঁকা নাই যে মাজত মই এটা ফিগাৰ এটা আঁকিব ফিগাৰটো কি আঁকিব লাগিব তাৰমানে চোৱা I told you that this Ampere circuital law is identical to Gauss theorem of electrostatics. While using Gauss theorem, if you can remember, there we considered Gaussian surface. So here I have to consider that যেনেকৈ আমি Gauss theorem use কৰিবৰ কাৰণে Gaussian surface use কৰিছিলোঁ ইয়াত Ampere circuital law use কৰিবৰ কাৰণে মই এটা closed loop ল'ম I shall consider a closed loop. কিয় ক্লোজ লুপ ল'ব লাগে কাৰণ এম্পিয়াৰে কৈছিলে যে এম্পিয়াৰ সাৰ্কিটেল লটো ক্লোজ লুপৰ কাৰণে এপ্লিকেবল সো এই যে তোমাৰ ইয়াৰ মাজেৰে যে কিমান লাইনছ অফ ফোৰ্স গৈ আছে সেই লাইনছ অফ ফোৰ্সৰ মাজত মই কি কৰিলো আই ক্যান কনসিডাৰ এ ক্লোজ এম্পিৰিয়ান লুপ ইটোনো কেলে মানে ওভাৰলাইন হৈ গ'ল আই ক্যান কনসিডাৰ এ ক্লোজ এম্পিৰিয়ান ৰেক্টেংগল PQRS এর নামটো P Q এটো R S so yate statement ki likhim considering a solenoid of suppose gute solenoid to suppose length to suppose moi L boli dhori lolu de gute solenoid to suppose considering a solenoid L through which I current is flowing so it will be equivalent to a bar magnet now ঠিক আছে so inside the solenoid considering an amperian loop PQRS whose length is suppose L at a rectangular amperian loop PQRS whose length PQ is suppose কি আছে L ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম now to find out magnetic field at the interior মানে center of the solenoid toৰ ভিতৰত যদি এটা magnetic field উলিয়াবলৈ হয় then তেতিয়া মই কি কৰিম then to find out the magnetic field at the center of a solenoid comma we consider we consider a closed amperian loop of rectangular amperian loop PQRS shape to kenoka of rectangular shape comma whose length
লেন্থ পি কিউ টু কিমান পি কিউ টু সাপোজ ধৰি ললো এল স্মল এল ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল এখিনি কথা লিখা হল লিখাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা নাও এপ্লাইং এম্পিয়াৰ সাৰ্কিটেল ল ফৰ দা ক্লোজ লুপ PQRS এম্পিয়াৰ সাৰ্কিটেল ল যদি লগাও তেতিয়া হলে কি হ'ব B ডট DL কাৰ কাৰণে লগাম PQRS ৰ কাৰণে লগাম এটো কি হ'ব মিউ নট ইনটু I মানে কি অকল সিঙ্গল নাই হয় টোটাল কি হ'ব টোটাল কারেন্ট এনক্লোজড বাই দা লুপ PQRS তাৰ মানে মই কৈছিলো নহয় এই গোলটোৰ ভিতৰত যিমান কারেন্ট গৈ আছে সেই টোটাল কারেন্টটো হ'ব সিঙ্গল কারেন্ট গলে মিউ নট ইনটু I হ'ব দুটা কারেন্ট গলে মানে দুটা ওয়্যারেৰে কারেন্ট গলে মিউ নট ইনটু টুৱাইস I হ'ব তিনটাৰে গলে মিউ নট ইনটু 3I হ'ব সো সেই কাৰণে PQRS ৰ কাৰণে B ডট DL মানে মিউ নট ইনটু টোটাল কারেন্ট এনক্লোজড বাই দা লুপ PQRS ঠিক আছে হেতু এটা কনসেপচুয়াল কথা আছে হেতু অলপ শুনিবা তোমালোকে এতিয়া এই নেক্সট পাৰ্টটো অলপ ভালকে চাবা তোমালোকে এতিয়া কথাটো কি আমি কম যে let the number of turn per unit length of the solenoid to number of turn per unit length মানে suppose small n ta mane solenoid to tumor kolo অলগত টার্ন কিমান থাকে 4000 5000 টার্ন থাকে তে ইউনিট লেন্থ ta mane 1 cm কিমান টার্ন থাকিব বহুত থাকিব পাৰে তো কিমান আছে স্মল n 1 cm যদি স্মল n টা টার্ন থাকে 10 cm কিমান থাকিব 10 n থাকিব ঠিক আছে 20 cm কিমানটা টার্ন থাকিব টার্ন মানে এনেকা পাক কিমানটা থাকিব 20 n থাকিব ঠিক আছে সো let the solenoid has number of turn per unit length to small n টা টার্ন আছে per unit length তেনেহলে 10 cm কিমানটা টার্ন পাক থাকিব 10 n 20 cm 20 n থাকিব সো এতিয়া কথাটো হল যে এই solenoid টো মই এটা কমপ্লিট আকিম এতিয়া আকিম দে এটো এনেকে কৰিলো আকিলো এনেকে আকিছো দে এতিয়া আমাৰ গিজিমিজি হলেও আকো আপত্তি নাই এনেকে আকিছো এটা সচোন এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈকে ইয়াত কিমানটা টাৰ্ন হৈছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা ইয়াত তো মই চাৰিটা আকিছো বাৰু কিন্তু একদম ডেন্স solenoid বোৰত ইয়া পাইলেকে বহুত থাকিব হিসাব কৰিব নোৱাৰা যদি হিসাব কৰিব তো হিসাবটো কৰিব নোৱাৰা তো কাউন্টিংটো কেনে কৰিম তেতিয়া আমি কম যে যেটো solenoid ললো সেই solenoid তোৰ ইউনিট লেন্থত নাম্বাৰ অফ টাৰ্ন কিমান আছে l n তেনেহলে ইয়া পাইলেকে লেন্থ কিমান স্মল l সো স্মল l লেন্থত কিমান নাম্বাৰ অফ টাৰ্ন থাকিব l into n so therefore total turn in length small l is equal to n into l ta mane length to the mane unit length 1 cm n ta pak ase turn ase ta ya paile ki l cm kiman ta pak thakibo n into l thik ase etia eta kotha sowa ei gute solenoid tor majer current goise na current eneke goi ase gute kita pak gute kita turn or majer current goi ase gute kita turn or majer jodi current goi ase ta mane ya paile ki kiman ta turn ase ইয়া পাই আলেকে যদি সাপোজ 10টা টার্ন থাকে তার মানে কারেন্টটো কেনেকে যাব কারেন্টটো তো এনেকে যাব না তার মানে কারেন্টটো একবার ঘুরিব দুবার ঘুরিব তিনবার ঘুরিব চারবার পাঁচবার ছবার সাতবার আটবার নবার 10 বার ঘুরিব ইয়া পাই আলেকে যদি 10টা টার্ন থাকে তার মানে কারেন্টটো 10 বার ঘুরিব এই লেন্থটোৰ মাজেৰে যদি ইয়া পাই আলেকে 20টা টার্ন থাকে তার মানে কারেন্টটো 20 বার ঘুরিব ইয়া পাই আলেকে যদি 100টা টার্ন থাকে তার মানে কারেন্টটো 100 বার ঘুরি পেলাই ইয়া পাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব so ya pa yaleke kimanta turn ase n into l ta turn ase so ya pa yaleke current to kiman bar ঘুরিব n into l times ঘুরিব যদি n into l times ঘুরে তেনে হলে ya pa yaleke কিমান কারেন্ট এক্স্যাক্টলি আর মাজেৰে গৈছে তাৰ মানে কারেন্ট এবাৰ গৈছে দুবাৰ গৈছে তিনিবাৰ ঘুৰিছে চাৰিবাৰ ঘুৰিছে পাঁচবাৰ ঘুৰিছে তাৰ মানে n l into i বাৰ ঘুৰিছে নাই তাৰ মানে n l টাইম ঘুৰিছে নাই সো মই তো কৈছিলো অলপ আগত যে এটা ক্লোজ লুপৰ মাজেৰে যদি কারেন্টটো দুটা ওয়্যাৰৰ মাজেৰে যায় টুৱাইস আই লম তিনটা ওয়্যাৰৰ মাজেৰে ললে থ্ৰাইস আই লম 10টা ওয়্যাৰৰ মাজেৰে গলে 10 আই লম তেনেহলে ইয়াত কিমানটা টাৰ্ণৰ মাজেৰে কারেন্ট গৈছে n l টা টাৰ্ণৰ মাজেৰে গৈছে তাৰ মানে টোটাল ইয়াত কারেন্টটো যেটো লম মিউ নট ইনটু সেইটাত কি লিখিম মই n l ইনটু i লিখিম তোমালোকে তো বুজি পালা বুলি ভাবিছো দে মই বুজি পালানে হেতু সো কথাটো কি কথাটো হল যে এইটো যেটো ক্লোজ দিস ইজ দ্য ক্লোজ লুপ PQRS ইয়াত ক্লোজ লুপ এটো সো এটা ইয়াত ক্লোজ লুপ টু PQRS অৰ মাজেৰে কারেন্টটো কিমান বাৰ ঘুৰিছে n l into i টাইমস ঘুৰিছে সো দিস PQRS
closed loop is enclosing the current how many times? N L into I times. ঠিক আছে বুজি পালা hence সেই যে অলপ আগত লিখিছিলো যে মই কি লিখিছিলো যে ইন্টিগ্রেশন লিখিছিলো যে PQRS B dot DL mu naught into কি লিখিছিলো total current এই অলপ আগত লিখিছিলো হেতু ইকুয়েশন 1 দি থৈ দিব total current enclosed লিখিছিলো যে সেই total current enclosed to mu naught into কি লিখিম I নি লিখো কি লিখিম N L into I এই বস্তু তোমালোক অলপ বুজিবলৈ ট্রাই কৰিবা শুন দে অলপ তোমালোক চিন্তা কৰিবা নহলে মোক খুদিবা আই কি আহিলে এক্সপ্লেইন জুম নহলে কলেজত তো আহিলে তোমালোকক এটো ভালকে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম সো দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1 সো mu naught into N into L into I মোৰ অলপ বেকা হৈ আছে সিধা কৰি দিও এ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল নাও NOW নাও integration B dot DL PQRS to যে আছে ইয়াক মই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিম so how it will be PQRS তাৰ মানে P ৰ পৰা Q B dot DL P পৰা Q তাৰপিছত Q ৰ পৰা R B dot DL তাৰপিছত R ৰ পৰা S B dot DL RS P Q Q R R S S ৰ পৰা P S or para P integration B dot DL. Now you see integration P এটা কথাটো চাবা দে এটা কথা চাবা for the side QR or কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো এইটো নহয় জানো এইটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার ম্যাগনেট নহয় জানো ম্যাগনেট তো এফালে নর্থ পোল আছে এই যে এইটো Q নহয় Q R or কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফালে আছে সো অ্যাঙ্গেলটো কিমান 90 ডিগ্রি সো উইথ দা সাইড QR or কারণে যেটো লেন্থ QR or lengthৰ লগত ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিমান এংগল কৰিছে 90 ডিগ্ৰী সো ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কি আহিব cos আহিব সো ইয়াত BDL cos of কি আহিব 90 তাৰ মানে QR or কাৰণে ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে cos 90 আহিব cos 90 ভ্যালু 0 সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 0 হ'ব সিমিলাৰলি RP যেটো আছে কত গল সৰি SP S ৰ পৰা P SP যেটো আছে SP এটো লেন্থ SP যেটো লেন্থৰ লগত ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইয়াত কিমান এংগল কৰিছে 90 ডিগ্ৰী সো এ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে cos আহিব সেই cos ৰ কাৰণে cos 90 টো কি হ'ব ইয়াত 0 হ'ব সো দিস টু ভ্যালু উইল বি 0 নাও RS পইণ্ট টু ক'ত আছে আউটসাইড দা সলিনয়েড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ সো উইক দ্যাট আমি ইয়াক কি ধৰি লব পাৰো 0 ধৰি লব পাৰো সো এটো কি ধৰি হৈ যাব 0 হৈ যাব বুজি পালা তোমালোকে সো ইউ সি ইয়াত চাৰিটা টাৰ্মত ভাগ কৰিলো চাৰিটা টাৰ্মত ভাগ কৰাৰ পিছত চোৱা ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ ফাৰ্স্ট Q and R is 0 because QR lengthৰ লগত DL এ কিমান এংগল কৰিছে 0 এটো 0 সো থাকি যাব কি only PQ B dot DL to থাকি যাব ঠিক আছে এখানে গোটেইটা 0 হৈ গল এখানে তোমালোক নোটছত ভালকে পাবাই এখানে ইন্টিগ্রেশন B dot DL এটা ইন্টিগ্রেশন B dot DL মানে কি হ'ব BDL cos থিটা PQ length to কোনটো this is the PQ lengthৰ লগত ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিমান এংগল কৰিছে 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে সো cos of কি আহিব 0 এটো P and Q সো ইন্টিগ্রেশন এটো কি হ'ব BDL এটো হ'ব PQ সো B হৈ গল ইন্টিগ্রেশন DL ঠিক আছে PQ আৰু ইন্টিগ্রেশন DL কৰিলে কি হ'ব ইন্টিগ্রেশন DL মানে কি হ'ব L তো এটো হল ইকুয়েশন এটো হল আমাৰ ইকুয়েশন নাম্বার কি বুলি কলো ইকুয়েশন নাম্বার এটো হল আগতে যদি 1 আছিল এটো কি হল ইকুয়েশন নাম্বার 2 ঠিক আছে এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 মানে এটো ইকুয়েশন নাম্বার 2 মানে এটো তাৰমানে ইন্টিগ্রেশন B dot DL PQRS মানে এটো ইন্টিগ্রেশন B dot DL PQRS কৰি প্লাই মই পালো এটো সো আমি এটা কম যে কম্পেয়াৰিং ইকুয়েশন 1 and 2 ইকুয়েশন 1 আৰু 2 কম্পেয়াৰ কৰিলে মই ইয়াত লিখো দে তোমালোকে দেখি পাবা সাকে কম্পেয়াৰিং ইকুয়েশন 1 and 2 what we obtain আমি পাম যে B into L mu naught N L into I so L cancel so B equal to কি হ'ব mu naught N into I ইয়াত কি লিখিম আমি ইকুয়েশন 1 and 2 implies তাৰ মানে magnetic field due to a solenoid at a point at the center B কিমান হয় mu naught into N into small n into I. Now what is small n? Small n is the number of turn per unit length. ঠিক আছে কথাটো বুজি পালা সো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেশন এটো আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে ইয়াতে মই আৰু কথা কৈ দিও সো for a solenoid at the center magnetic field equal to mu naught into N into I.
Now you see, there is another chapter already you have studied, that is earth magnetism. In the chapter of earth magnetism, you have studied that magnetic field B equal to mu naught into H. H to ki asile? H to asile tumalokor magnetizing intensity. Here belek chapter kotha ta koisu de. So amak kitaba porikhat khudhe, what is the expression for magnetizing intensity H of a solenoid? So ei duta relation compare korile, for a solenoid magnetizing intensity is N into I. So etu kitaba porikhat question khudibo pare de je solenoid has, suppose amak di dibo number of length 1000, number of turn 1000, length nohoy, আর length di dibo amak 10 suppose centimeter, and carrying current I equal to 2 ampere. So what is your magnetizing intensity? Magnetizing intensity N into I. Small n mane ki? Capital N divided by small l into I. Capital N kiman hobo? 1000 divided by L to ki hobo? 10, 10 etu ki hobo? 2 etu gol, tar mane hobo 200 is the magnetizing intensity, aru er unit to hobo ampere per meter. Thik ase, etu exactly amar derivation to yate shesh, but since I have already explained you one chapter about earth magnetism, tat moi etu porhaisilo, so tat porhar loge loge moi kolu je magnetizing intensity H jitu moi porhaisilo earth magnetism chapter tut. So for solenoid also we can find out the magnetizing intensity. For solenoid the magnetizing intensity H equal to N into ki hobo I. Thik ase, so application 2 is over. Hopefully all of you have understood this one. So application number 3, expression for magnetic field due to a toroid. The toroid mane ki? এইটো এটা চোৱা, আমি এটা টৰয়েড আঁকিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো কি হয়? অফলাইন ক্লাছ হ'লে বহুতে চিৰিলেহেঁতেন এনেই আননয়িংলি। টৰয়েড বাবা, এইটো টৰয়েড নহয়, এইটো চলেনয়েড। এই চলেনয়েডটো কোনোবা বদমাছ মানুহ এটা কি কৰিলে, এনেকৈ পকাই 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 এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ শ্বেপ এটা দি দিলে। If a solenoid is given a circular shape, then it is known as a toroid. So khuniba, toroid mane ki? A toroid is a hollow circular ring on which large number of turn of a wire closely on it can be viewed as a solenoid which has been into a circular shape to close on itself. Ta mane eta solenoid ghurai ghurai jodi circular shape di dia hoy, titia hole tak ami ki boli ko? Toroid boli ko. So etu hol amar eta general eta toroid eta de, etu eta amar general eta toroid. Toroid to tamane efalor pora suppose eneke etu ulabo, etu eta toroid. Thik ase, eta toroid tur majore current gole yar center o tamane toroid tur majore jodi current jay, jodi jikono wire or majore current jay, wire majore current gole to etu eta electromagnet hobo. So toroid or majore current gole etu kenoka magnetic field produce koribo, hetu eta ami uliabo jam. Hetu hol expression for magnetic field due to a toroid ba ami ak toroidal solenoid boliu kobo paru. Thik ase, so hetu koribo karone let us draw the diagram. Suppose we consider a frame, ami eta frame eta consider kori lolo, eta frame to lagiboi nohole ghuram ki hot ami. So yate frame eta consider korilo, frame to consider kori pela yate ami ki korilu, wire eta pokai pokai circular shape di dilo. So this is your toroidal solenoid, enoka dhoroner solenoid eta ami akisu de, yate majore etia I current jabo, efalor pora I current ulabo. This is a toroidal solenoid. And do you know one interesting thing? You have studied magnetic field, magnetic field no, sorry, electric field due to a spherical shell. আমি পঢ়িছিলো মনত আছে না ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সত ইউজিং গছ থিওৰাম। সেই স্ফেৰিকেল শেল পঢ়োতে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ স্ফেৰিকেল শেল ইউজিং গছ থিওৰাম পঢ়োতে আমি কি কৰিছিলো, এট এ পইণ্ট ইণ্টেৰিয়ৰ এট এ পইণ্ট এক্সটেৰিয়ৰ, তাৰমানে শেলটোৰ ভিতৰত উলিয়াইছিলোঁ, শেলটোৰ বাহিৰত উলিয়াইছিলোঁ আৰু অন দ্য শেল উলিয়াইছিলোঁ। চ' ইয়াতো আমি ছেম কৰিম। মেগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ টৰয়েড কৰোঁতে ইনচাইড দ্য টৰয়েড, outside the toroid and on the toroid, মানে inside বুলি ক'লে inside the toroid, interior of the toroid, exterior of the toroid, আমি এই তিনটা পয়েন্টত আমি উলিয়াম। বুজি পালা চাগে? exactly identical to that of the electric field due to a spherical shell। ঠিক আছে, সো এতিয়া আমি এইটো টৰয়েডটো আঁকিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম, নাম্বাৰ এ কি কৰিম, নাম্বাৰ এ আমি কৰিম at a point inside the toroid। inside মানে এইটো exterior, interior, inside the toroid, at a point inside the toroid, toroid tur bhitorot। So toroid tur bhitorot jodi moi yate jodi eta point ot jodi suppose dhorilu p is a point inside the toroid aru সেই point to suppose at a distance suppose r1 from the center ase, ar etu point or majere etu point ot magnetic field as kiman ase uliabo lage। To find out the magnetic field here at this point, আমি ইয়াৰ মাজেৰে কি কৰিম, এটা ক্লোজ লুপ কনসিডাৰ কৰিম। আৰু ক্লোজ লুপটো কি বুলি কয়, এম্পিৰিয়ান লুপ বুলি কয়।
So আমি এটা কি লিখিম ইয়াতে statement simple. So considering a toroid আমি লিখা মেলাটো হল which is carrying current I. Now to find out magnetic field at a point P inside the toroid. To find out the magnetic field at point P, let us consider আমি কি consider কৰিলো a Amperian loop through point P of radius R1. ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল for the loop এই লুপটোৰ কাৰণে using যদি আমি ইউজ কৰো এম্পিয়ার সার্কিটের ল তেতিয়াহলে ইন্টিগ্রেশন b dot dl equal to mu naught into কি লিখিম total current enclosed এই ডট 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 যেটো মানে ক্লোজ লুপ আছে কিমান কারেন্ট এনক্লোজ কৰিছে হেতু লিখিম সো এটা কথাটো হল ইন্টিগ্রেশন b dl cos কিবাটা আহিব হেতু পিছত কম টোটাল কারেন্ট এনক্লোজ টু কি হ'ব সোয়া এই লুপটোৰ মাজেৰে কারেন্টটো ইয়াত এক পাক ঘূৰিলে দুই পাক ঘূৰিলে তিনি পাক ঘূৰিলে চাৰি পাক ঘূৰিলে পাঁচ পাক ঘূৰিলে তাৰ মানে কিমান গল হিসাব নাই সেই যে অলপ আগত উলিয়াইছিলো mu naught into sorry n into l into কি হ'ব I এই n into l into I মানে সাপোজ এই টৰয়েডটোৰ ইউনিট লেন্থত নাম্বার অফ টার্ন কিমান আছে স্মল n আছে গুটে টৰয়েডটোৰ লেন্থ কিমান l সো টোটাল টার্ন কিমান হ'ব n into l আর ইচ টার্নৰ মাজেৰে কারেন্ট কিমান গৈছে I যদি ইচ টার্নৰ মাজেৰে যদি কারেন্ট I গৈছে তাৰমানে এটা কারেন্টটো এবাৰ গল দুবাৰ এই ক্লোজটোৰ মাজেৰে এই ক্লোজ লুপটোৰ মাজেৰে কারেন্টটো এবাৰ এনক্লোজ হল দুবাৰ এনক্লোজ হল তিনিবাৰ এনক্লোজ হল চাৰিবাৰ এনক্লোজ হল তাৰমানে এনক্লোজ মানে এইটো এবাৰ ঘূৰিছে এবাৰ এনক্লোজ দুবাৰ ঘূৰিছে তিনিবাৰ ঘূৰিছে কৰি কৰি কিমান বাৰ ঘূৰিব যিমানটা টার্ন থাকিব ইমান বাৰ ঘূৰিব টার্ন কিমানটা আছে n into l টা আছে so the current will enclose n into l into I times so the total current will be nli now integration b dot dl equal to b dl cos কি হ'ব এটো পোরশনত যদি dl হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো এইফালে হ'ব b আৰু dl এর মাজত অ্যাঙ্গেলটো হ'ব 0 so b টো ওলাই আহিলে এটো হ'ব ইন্টিগ্রেশন dl এটো mu naught nli now b integration dl মানে l so eto mu naught nli so l cancel so b equal to mu naught n into I so at a point inside the toroid magnetic field is equal to mu naught into n into I which is identical to the expression of a solenoid বুজি পালা বলি ভাবিছো দে এটো হৈ গল প্ৰথমটো এতিয়া নাম্বার আমি কি কৰিম নাম্বার আমি b কৰিম এটো হৈ গল এটা নাম্বার b টো কি হ'ব নাম্বার b টো হ'ব at a point outside the toroid to bahirot so let us consider there is a point q outside the toroid and the point q is at a distance of r2 from the center of the toroid so ei point tur majere moi eta close loop Amperian loop eta consider korim so ami yat keneke likhim eneke likhato eneke likhim considering the point q is at a distance of r2 from the center of the toroid at a point outside ঠিক আছে এতিয়া যদি পয়েন্ট আউটসাইড হয় যেটা আমি কম যে কনসিডারিং এন এম্পিরিয়ান লুপ অফ রেডিয়াস r2 থ্রু দা পয়েন্ট q করিলো এতিয়া কথাটো হল যে ফর দা লুপ সেই যে লুপটো যে কনসিডার করিলো ইন্টিগ্রেশন b ডট dl ইকুয়াল টু কি হবে mu naught into total current enclosed এতিয়া বাবা সকল এই যে লুপটো যে কনসিডার কৰিছো এই লুপটোৰ চাৰিওফালে এনেকে কয়েলবোৰ ঘূৰি আসলে নাই তাৰ মানে কয়েলটো এবাৰ কারেন্ট এনক্লোজ কৰিলে দুবাৰ কৰিলে তিনিবাৰ কৰিলে চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ ছবাৰ কিন্তু এই যে লুপটো যে বাহিৰত কনসিডার কৰিলো ইয়াৰ চাৰিওফালে কিবা এনেকা লুপ আছে নেকি নাই নহয় তাৰ মানে এই যে বাহিৰৰ যেটো লুপ আছে সেই লুপটোৰ মাজেৰে এনেকা কিবা কয়েল গৈছে নেকি নাই যোৱা কয়েলটো তো ইয়াতে আছে সো আমি কম দিস লুপ ইজ নট এনক্লোজড বাই এনি কয়েল Since it is not enclosed by any coil, so it is not enclosed by any current. So total current enclosed by this big loop will be 0. So it will be 0. So integration b dot dl equal to 0. তারমানে to bl to কি হবে 0. তারমানে কি হবে b equal to 0. So at a point outside the toroid, মানে exterior the toroid, magnetic field to কি হবে 0 হবে. সেটো exactly তোমার সেই তার নিচিনা হৈছে নাই. Electric field due to a spherical shell at a point outside is 0. Inside একদম inside is 0. On দা পাইছিলো সো অন আমি পালো আউটসাইড আমি 0 পালো তে ইনসাইডও আমি 0 পাম হেতু মই তোমালোকক ইয়াত নাম্বার সি টু বুজাই দিছো সোয়া নাম্বার সি এট এ পয়েন্ট ইন্টেরিয়র মানে ভিতৰত ইন্টেরিয়র এইটো জায়গা যদি মই ইন্টেরিয়র যদি এইটো পয়েন্ট এটা লও
এইটো পইণ্টৰ মাজেৰে আমি কি কৰিম এটা এম্পিয়াৰ চাৰ্কেল এটা ক্লোজ এম্পিয়াৰ লুপ এটা আঁকিম তো সিমিলাৰলি চোৱাচোন এই লুপটোৰ মাজেৰো এনেকুৱা গোল গোল কইল গৈছে নেকি নাই যোৱা কইলটোতো ইয়াতে আছে তাৰমানে এই লুপটো কাৰেণ্ট একো এনক্লোজ কৰিছে নেকি নাই কৰা সো ইণ্টেৰিয়ৰ পইণ্টৰ কাৰণেও যিটো মই এম্পিয়াৰ এণ্ড লুপ লওঁ ডেট লুপ অলছ' ইজ নট এনক্লোজিং এনি কাৰেণ্ট সো তাৰ কাৰণেও ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বি ডট ডি এল ইকুৱেল টু ঠিক আছে ফৰ দ্য লুপ অফ ৰেডিয়াছ এইটো ছাপ'জ R3 তাৰ কাৰণে সেম কন্ডিশন হ'ব এই লুপটো কোনো কারেন্ট এনক্লোজ নকৰিব so total current enclosed will be 0 so mu naught into 0 ultimately b equal to 0 so what we obtained is that for a toroid magnetic field we can obtain and only inside the toroid bahirot aru bhitorot magnetic field khotai ki hoy 0 hoy and this is exactly identical to the electric field due to ami je porhishilo electric field due to a spherical shell পঢ়িছিলো তাৰ নিচিনা হল সো হোপফুলি তোমালোকে এটো বুজি পালা সাগে ঠিক আছে ইয়াতে কেটামান পইণ্টত আহো যে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মন ৰাখিবা in an ideal toroid the coils are circular in reality the turns of the toroid coil form a helix and there is always a small magnetic field external to the toroid generally exactly ideal jodi hoy অলপ helical hoy to tat অলপ স্মল থাকে কিন্তু আমি ইয়াত থিওৰিটিক্যালি ইয়াত 0 বুলি ধৰি লৈছো দুই এটা কথাটো হল ইউজ অফ solenoid and toroid এটো জানিব লাগিব মই লিখি দিছো solenoid and toroid are used to produce magnetic field টেলিভিছনত লাগে তাৰপিছত তোমাৰ সেই যে তোমালোকৰ ৰেজোনেন্স সাৰ্কিট ৰেডিও তাৰপিছত সেই যে তোমাৰ যে সেই যে ৰিসিভাৰ ট্ৰান্সমিটাৰ সেইবোৰত যে আমাৰ এটো ৰেজোনেন্স সাৰ্কিট বনাবৰ কাৰণে আমাক সেই solenoid toroid একিটা বহুত প্ৰয়োজন হয় সো এম্পিয়াৰ সাৰ্কিটৰ আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশন খিনি শেষ হল সিলেবাসৰ মতে ঠিক আছে and force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field eta ase efalor pora eta uniform magnetic field ase b uniform means the magnitude of the magnetic field remains amar magnetic field to magnitude to same ase enoka eta magnitude or magnetic field jodi tumi eta conductor thoi dia current carrying conductor ta thoi dia aru ei conductor tor majere jodi current goi ase tene hole কারেন্ট গৈ থকা কন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কি ফোর্স এপ্লাই কৰিব হেতু উলিয়াব লাগে দা টপিক ইজ ফোর্স অন এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর প্লেসড ইন এ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে এটা পঢ়িম কিন্তু তাৰ আগত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল যে এই যে কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে কারেন্ট যে গৈ আছে কারেন্ট গৈ থকা কন্ডাক্টৰ এটা ইফ উই প্লেস এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর in presence of a magnetic field then why this magnetic field will apply force why this magnetic field will apply force on a current carrying conductor this is the question force apply koribo ami expression uliam but kiyo koribo the answer is that if there is a conductor if the conductor is carrying some current I if the conductor is carrying current I it means that through the conductor some charge is flowing and you know that on a moving charge a magnetic field always apply a force which is equal to q কি আসলে v cross b which already I have explained to you force acting on a charge moving in a uniform magnetic field কইছিল since current is carried by the conductor it means that through this conductor some charge is flowing so obviously on the charge what will be the force this is the force which will be acted upon by this magnetic field it means that all the charge which are flowing through the conductor is going to experience this force since these charges are flowing through the conductor that is why the conductor itself is going to experience a force and that is what we are going to find out okay ठीक है बच्चा लोग अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे A2 होल आमार एटा conductor ठीक है and through this conductor suppose I current is flowing I current यार মাজেৰে গৈ আছে এই x axis আৰু এটো কিবা এটা axis হা এটা suppose y কোনবা এটা ফালে x কোনবা এটা ফালে y কোনবা এটা ফালে z হ'ব আৰু and you see this is carrying current I it means that some dq amount of charge is flowing and dq suppose positive charge dq amount of charge is flowing along this direction with velocity v and the direction along which positive charge moves that direction is going to give you the direction of the current and this conductor is carrying current I in presence of magnetic field B so the thing is that what will be the force experienced by the charge to kiman flow a charge to kiman force experience koribo a charge to jitu force experience koribo hetu hol dq v cross b ঠিক আছে f equal to v cross b
ইয়াত dq কাৰণে ইয়াত df লিখিলো তাৰ মানে because of the flow of the current some charge is flowing through the conductor and the force experienced by the charge is dq into v cross b ঠিক আছে now dq in place of v I can write dl by dt you know dl by dt distance by time rate of change in position is your velocity so dq this dt I can take here that will be dl cross b so it dq de q to style hot hoy gol dq by dt to ki hoy current I equal to kya hota hai dl cross b this is the force experienced by the conductor therefore the total force will be ag integration karim yak dl cross b so dl log integration korile ki hob dl log integration korile ki hobo l cross b this is the expression for the sorry dl log integration to hoye gol na tesot ki hobe to l cross b this is the tamane f is the f equal to I into l cross b is the expression for the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field now the thing is that what is the meaning is that the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field is this and this force must be perpendicular to both L and B kyo because F equal to L cross B hoye ase no heno jodi L cross B hoise F must be perpendicular to both L and B so this is the line which is perpendicular to both the length L and B so this will be the direction of the force clear ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল this whole situation we should keep in your mind we can understand by your Fleming's left hand rule left hand amar sobore ase left hand rule di play kom because eto amak shikaisile Fleming that is why Fleming's left hand rule isko aise pakro bachcha log eneke tinta de eto eneke tinta angul de eto f eto b eto ki I ta mane ako tomake khelibil nokoriba kintu ei budha angule thumb is f this is b and this is I it mean that if the current is flowing along this direction ठीक है sorry if the magnetic field is this if the magnetic field is this and if the current is flowing through the conductor suppose a conductor is placed right perpendicularly upward where the magnetic field is along this direction perpendicular to the conductor then some force will be acting and the force will be inward efale hobo tamane eto angoli to soa eto fbi a conductor is carrying current I in presence of the magnetic field B so in this conductor the force will be acting along this direction eto ei left hand di pelai enake left hand the full stretch eta antor logot perpendicular style logai pelai enake koi thile no hobo de ha bena pa paru but style kori pelai aru enake koi thile no hobo full stretch korar pisot ye ho gaya f ye ho gaya b ye ho gaya I ঠিক আছে if a conductor is carrying current along this direction in a magnetic field jodi efale thake teta force to hobo eto conductor jodi tolfale current kori tolfale jodi current carry kore ene ki hobo the conductor is carrying current this side magnetic field efale ase teta force to hobo efale this is your Fleming's left hand rule ঠিক আছে এখিনি কথা বুজি পালো এতিয়া আছে one special condition এটা magnitude to কি hobo f eto to L cross b teta hole eto ki hobo I L b cross product korile ki hoy sin theta b I L sin theta ঠিক আছে अभी एटा कथा सुआ if theta equal to 0 तामने f equal to की होबो b I L sin 0 माने की होबो 0 it mean that here meaning to की if the current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field then obviously the conductor is not going to experience any force if theta equal to 90 degree hoy theta f equal to की होबो b I L sin 90 mane 1 ta mane maximum so if the conductor is placed perpendicular to a magnetic field then the conductor is going to experience the maximum force so hopefully tomaloke ekhini buji pala akobar etu sailo etu bostu tomaloke bhalke tomaloke saba de ekhini ei bostu important kotha kintu de yar upor base kori pelai ami bahut kisuman theory next eta porhabole goi asu so all of you can see this diagram I think this diagram is going to help you a bit in this diagram see there is a magnet two magnets are there south north south it means that north and south is placed and in between these red lines are the magnetic lines of force in that the left hand which is drawn in this figure you see the forefinger is along the direction of the magnetic lines of force and the middle finger is giving you the direction of the current with the blue mark
Okay, so if the middle finger is direction of the current and the forefinger is direction of the magnetic field, then the thumb will be direction of the force. This is your Fleming's left hand rule. Eto tomaloke bhalke saba de. Now we are going to discuss force between two parallel current carrying conductor. Both interesting de saba tomaloke. You see, suppose I consider there is a tate arambhonite problem. There is a straight conductor. Two straight conductors are there. Straight nisna lagise na, two straight parallel conductors are there, and these two straight conductors are carrying current. Etu upor phale I1 current goi ase, etu upor phale I2 current goi ase. Hetia hihotor majot kiba force thakibo pare niki? Enoka kiba force thakibo pare niki? Let's see. Etia kotha tu hol je yat tumaloke nohoy eitu diagram bujibo karone eitu theory jodi bujibole hoy তেতিয়া হলে তোমালোকৰ left hand আৰু right hand দুটা first of all you should know properly which one is your right hand and which one is your left hand হা হেতু জানিব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা জানিব লাগিব যে সেই দুটা হাতৰ যেটো ল আছে হেতু কি আছিল first of all if a straight conductor is carrying current upward then the magnetic field to এনেকে circular হয় তিন নম্বৰ এটো কি বুজাইছে f b I Federal Bureau of Investigation amar jeneke CBI American FBI ase Federal Bureau of Investigation force B mane magnetic field I mane current ei duta hator kahani janibo lagibo so first of all you see this conductor is carrying current upward tete hole yar karone magnetic field ki hobo eneke ghuribo ha eneke ghuribo eto right hand thumb rule so yar jitu magnetic field ase a magnetic field to eneke ghuribo কোন ফালে ঘুরিব এটো এনেকে ঘুরিব এনেকে যদি ঘুরিব এফালে আহিব এনেকে যাব সো এই যে গুল যে দিস সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড which is produced by the current flowing on this conductor will be associated with this conductor ঠিক আছে এনেকে ঘুরিব আৰু থাকিব এনেকে বাট ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যেটো লাইনস অফ ফোর্স মই এটো আকিছো বিকজ কারেন্ট এনেকে গৈছে সো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স will be circular magnetic lines of force and it will be এনেকে আহিব so when it will meet this conductor etu conductor produce kora magnetic field to when it will meet this conductor then what is the direction arrow to ki bujhaise the direction should be inward okay theek hai you see there are two conductors you can see two conductor duta conductor dekhisa ne eto dekhisa conductor 1 minute eto parallel hoise ইয়াৰ মাজে যেটো কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে ন তো ইয়াৰ যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে ন ইয়াৰ কাৰণে ঘুৰিব নাই এটা এনেকে ঘুৰিব ইয়াত আহি লাগিব নাই সো ইয়াত আহাৰ লগে লগে কোন ফালে আছে এইটো কন্ডাক্টৰ যেতিয়া টাচ হল ইনওয়ার্ড হল নাই ঠিক আছে সো this magnetic field of this conductor will be inward at this position বৰে বৰাবৰ এটা এই কন্ডাক্টৰ টো কি কব why should you have all the fun মোৰ মাজেৰে তো কারেন্ট গৈ আছে তে মোৰো তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ'ব সো এই কন্ডাক্টৰটোৰ কাৰণে গোল এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ'ব ভাল কথা যদি এটো কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে গোল ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড will be this ইয়াত গৈ পেলাই এটো আউটওয়ার্ড হ'ব কেনেকে আকো চাওচোন দুটা কলম লৈ পেলাই এটো হানে ইয়াৰ যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এটো কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে নাই ও ফালে গৈছে নাই ইয়াৰ কারেন্ট সো ইয়াৰ যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ঘুৰিব যেটা ইয়াত আহি পাব এটো আউটওয়ার্ড আৰু ইয়াৰ যোনটো আছিল ইয়াৰটো ঘুৰিব ইনওয়ার্ড ঠিক আছে সো ইয়াৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু ইয়াৰ কাৰণে ইনওয়ার্ড ইয়াৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু ইয়াৰ কাৰণে আউটওয়ার্ড ৰিপিট কৰি চাবা দে সো দিস ইজ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড B1 which is associated with conductor 2 and it is produced by conductor 1 সেখানে B1 and this is the magnetic field B2 which is associated with conductor 1 but this magnetic field is produced by conductor 2 बराबर now abhi case to twist আহি গল এতিয়া এখানে কথা হোৱাৰ পিছত আমি কম যে now let's consider about this conductor এই কন্ডাক্টৰটো কথা চিন্তা কৰো কি চিন্তা কৰিম কেনেকুৱা চিন্তা কৰিম যে এই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজেৰে কারেন্ট গৈছে নে গৈছে
Is there any magnetic field is associated with this conductor? আছে আৰু সেই magnetic field কি B2 বৰাবৰ তাৰমানে this conductor is carrying current I. This conductor is also associated with some magnetic field B. So if a conductor is carrying current I, if some magnetic field is associated with this conductor, then obviously this conductor is going to experience some force. এই মাত্র যে কৈছিলো a current carrying conductor or a current carrying conductor ওচৰত যদি এটা magnetic field থাকে তো magnetic field টোৱে current carrying conductor টোৰ ওপৰত force apply কৰিব. So এইটো current carrying conductor লগত related magnetic field B2. So obviously B2 magnetic field is going to apply some force on this conductor. Force to কি হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম এটা force to উলিয়াবৰ কাৰণে সেই যে left hand thumb rule আমি উলিয়াব লাগিব. Left hand thumb rule এনেকৈ ঘূৰালো তোমালোকে এনেকৈ হৈ পেলাই এনেকৈ কৰিব লাগিব দেই বা এনেকৈ কৰিব পাৰা এনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ মিলিব. So মই এনেকৈ থিয় হৈছোঁ তো মই তোমালোকৰ ফালে ফ্ৰণ্ট দি পেলাই মই এনেকৈ কৰিছোঁ. ইউ চি কপিখনত কিন্তু ট্ৰাই কৰিব লাগিব দেই. ইউ চি এতিয়া যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ মিলিছে নাই চোৱা মিলিছে নেকি নাই মিলা. এতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট কোনফালে গৈছে এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈছে. এনেকৈ কৰিলে মিলিব. য়েছ এনেকৈ কৰিলে তাৰমানে এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট কোনফালে গৈছে এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ মাজেৰে কোনফালে গৈছে তোমাৰ কাৰেণ্টটো কোনফালে গৈছে কাৰেণ্টটো এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ মাজেৰে ওপৰ ফালে গৈ আছে. কোনফালে গৈ আছে কাৰেণ্ট এতিয়া মিলাইছা এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ এনেকৈ যদি ফিংগাৰটো থওঁ এনেকৈ চাবা দেই মোৰ হাতটো চোৱাই লওঁ বেছি দেৰি কৰিলে আকৌ হাতটো বিষাব. কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে এই FBI এই ফিংগাৰটোৱে কাৰেণ্ট বুজায়. এই কণ্ট্ৰাক্টৰটো কাৰেণ্ট কোনফালে গৈছে ওপৰ ফালে গৈ আছে. এইটো কাৰেণ্টৰ লগত মিলিছে ঠিক আছে কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে. এইটো কণ্ট্ৰাক্টৰ মেগনেটিক ফিল্ড আউটৱাৰ্ড নহয় জানো B2টো. চ' মেগনেটিক ফিল্ডটো কি হ'ব আউটৱাৰ্ড দুটা মিলিছে তাৰমানে এই যে কণ্ডাক্টৰ ওৱানত কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে. চ' দিছ ইজ এলং দিছ ফিংগাৰ এই ফিংগাৰটোৱে কাৰেণ্ট বুজায় এই ফিংগাৰটো মেগনেটিক ফিল্ড বুজায়. চ' ইয়াৰ মেগনেটিক ফিল্ডটো আউটৱাৰ্ড নেকি আউটৱাৰ্ড তো এই ফিংগাৰটোৱে কি বুজায় ফ'ৰ্চ বুজায় ঠিক আছে. চ' দিছ ফিংগাৰ ইজ গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য ফ'ৰ্চ তাৰমানে because of the flow of the current upward because of the magnetic field outward some force is going to experienced by this conductor that will be along this direction কেলে মই যে মাত্ৰ দেখাইছিলোঁ মোৰ এই ফিংগাৰটো এইফালে আছে ঠিক আছে. নাও এইটো কণ্ডাক্টৰ তাৰমানে এইটো কণ্ডাক্টৰে এটা ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব ডেট ইজ ইনৱাৰ্ড F1. এইটো কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে কি হ'ব এইটো কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে এইটোৱে এইটো কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে এতিয়া এনেকৈ কৰিলে হৈ গ'ল এনেকৈ. এইটো কণ্ডাক্টৰত কাৰেণ্ট কোনফালে গৈ আছে ওপৰ ফালে গৈ আছে কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে ঠিক আছে ওপৰ ফালে গৈ আছে নে কাৰেণ্ট ঠিক আছে. ইয়াত মেগনেটিক ফিল্ড কোনফালে ভিতৰ ফালে ঠিক আছে ঠিক আছে কাৰেণ্টটো ওপৰ ফালে গৈ আছে ঠিক আছে. মেগনেটিক ফিল্ড কোনফালে ভিতৰ ফালে এইটো B1 ভিতৰ ফালে. এইটো কণ্ডাক্টৰত কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে ঠিক আছে এইটোৰ লগত মিলিছে. মেগনেটিক ফিল্ড ভিতৰ ফালে ঠিক আছে ভিতৰ ফালে মিলিছে. থামটো কোনফালে থামটো এইফালে দেখাইছে নাই তাৰমানে দিছ কণ্ডাক্টৰ ইজ গোয়িং টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এ ফ'ৰ্চ হুইচ ইজ ইনৱাৰ্ড. চ' এইটোৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ ইফ দ্য টু ফ'ৰ্চেছ দুটা ফ'ৰ্চ যদি এনেকৈ থাকে ফেচিং ইচ আদাৰ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে কি বুজায় এট্ৰেকশ্যন বুজায়. এণ্ড দ্য টু ফ'ৰ্চেছ যদি এনেকৈ থাকে ইট ইজ কি বুজায় ৰিপালশ্যন বুজায়. চ' ইউজিং ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুল এণ্ড ফ্লেমিংছ লেফট হেণ্ড ৰুল উই অবটেইন দেট if two parallel current carrying conductors are carrying current upward ঠিক আছে in the same direction যদি same direction of current carry করে then a force will be acting between the conductor and the force will be acting in such a way that there is attraction between the two conductor আৰু সেই কণ্ডাক্টৰ কিটা অলমোস্ট এনেকৈ হৈ যায়. দিছ ইজ তোমালোকৰ force experienced by two parallel current carrying conductor ঠিক আছে. নাও अभी इसमें twist आएगा যদি মোৰ সেই straight line টো সদায় বেকা হৈ যায় কেলে নাজানো কেলে স্যাৰ. এতিয়া কথাটো জেং কি স্যাৰ দুটা কণ্ডাক্টৰ ল'লোঁ আপুনি কোৱা মতে বৰ ভাল কথা. যদি সেই কণ্ডাক্টৰটোৰ ছাপ'জ ডিষ্টেঞ্চটো দি সিহঁতৰ মাজত যদি সেই কণ্ডাক্টৰ দুটাই যদি কেনেবাকৈ স্যাৰ অপজিট ডিৰেকশ্যনত কাৰেণ্ট কেৰি কৰে হ'বওতো পাৰে তেতিয়া কি হ'ব একো নাই আমাৰ দুটা হাত আছে নাই তোমালোকৰ লগত আছে দুটা হাত থাকিলে একো টেনশ্যন নাই. চ' লেটছ ইউজ ৰাইট হেণ্ড কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে গৈ আছে মেগনেটিক ফিল্ড উইল বি চাৰ্কুলাৰ. इसको अभी हम ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ তেনেকৈ ঘূৰিব চাৰ্কুলাৰ এইটো ডিৰেকশ্যন গৈ ইয়াত গৈ পেলাই ইনৱাৰ্ড. তাৰমানে দ্য মেগনেটিক ফিল্ড
produced by conductor 1 which is associated with conductor 2 is inward. Into conductor 1, into conductor 2. Now what about conductor 2? Conductor 2 magnetic field কোন ফালে গৈছে? তল ফালে গৈছে. So let's use right hand thumb rule. Current গৈছে, so magnetic field to এবাৰ এই রকম হ'ব, এই রকম এনেকে ঘুরিব. তাহলে magnetic field to এবাৰ এনেকে ঘুরিব. যদি এনেকে ঘুরিছে এটা গোল 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 ইয়াত আহি a to inward হয়ে যাব. ঠিক আছে? So this is B2. So hence we obtain that the magnetic field associated with conductor 1 which is produced by conductor 2 is inward. ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি কৰিম? এতিয়া আমাৰ লেফট হ্যান্ড ইউজ কৰিবলৈ, লেফট হ্যান্ড ইউজ কৰোতে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কারেন্ট কোন ফালে গৈছে? কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে. মজা, কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে. এটো বুজাইছে. এটো কি বুজাব? এই ফিংগাৰটোৱে কি বুজাব? কারেন্ট উপৰ ফালে গৈছে. এই কন্ডাক্টৰটোৰ লগত এছ'চিয়েটেড মেগনেটিক ফিল্ডটো কোন ফালে আছে? ভিতৰ ফালে, ইনৱাৰ্ড. চ' দিছ ইজ মেগনেটিক ফিল্ড ইনৱাৰ্ড বুলি কৈছে. কাৰেণ্ট ওপৰ ফালে, এইটো ফিংগাৰ কাৰেণ্ট বুজায়. এইটো ওপৰ ফালে আছে, ওপৰ ফালে আছে নে এইটো? ঠিক আছে, ঠিক আছেতো? এক মিনিট ৰ'বা. ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ. হা, ঠিক আছে, অলপ সৰু সুৰা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা আহিছিলে. দিছ কণ্ডাক্টৰ ইজ কেৰিং কাৰেণ্ট আপৱাৰ্ড. চ' দ্য ফিংগাৰ হুইচ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কাৰেণ্ট অন ফ্লেমিংছ লেফট হেণ্ড ৰুল, আই শুড point this finger along the direction of the current. ঠিক আছে, ঠিক আছে. Now this conductor has a magnetic field. This conductor is associated with the magnetic field B2 আৰু সেই B2 কোন ফালে আছে? ইনৱাৰ্ড. So this finger is represented inward. ঠিক আছে, কারেন্ট ऊपर ফালে গৈ আছে. this finger is represented inward. तो thumb किधर में है? thumb इधर में है. it means that this finger is going to experience a force this side. तो चलो एक ही हाथ को इधर में लगाता है. इधर में करंट किधर गया? नीचे गया, नीचे गया. ठीक है, नीचे गोल, तो नीचे गोल रबा करंट गोल এনেকে কৰিব লাগিব. এনেকে এই হাতটো প্ৰভু না ভাঙিলে হৈছে আৰু দেখ মই এনেকে গৈ লওঁ দেই. কাৰণ এইটো কণ্ডাক্টৰত কাৰেণ্ট তল ফালে গৈছে. এই ফিংগাৰটোৱে কাৰেণ্ট বুজায়, এই ফিংগাৰটোৱে মোৰ কি বুজায়? কাৰেণ্ট বুজায়. চ' ডাউনৱাৰ্ড. ঠিক আছে, এই ফিংগাৰটো ডাউনৱাৰ্ড. এই ফিংগাৰটো মেগনেটিক ফিল্ড বুজায়. চ' এইটো কণ্ডাক্টৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড মেগনেটিক ফিল্ডটো ইনৱাৰ্ড, কাৰেণ্ট ডাউনৱাৰ্ড, মেগনেটিক ফিল্ড ইনৱাৰ্ড. তো থামটো এইফালে আছে. তো ফ'ৰ্চটো কোনফালে হ'ব? ফ'ৰ্চ উইল বি এলং দিছ ছাইড. বুজি পালা বুলি ভাবিছোঁ. তো ফ'ৰ্চ উইল বি এলং দিছ ছাইড. বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি চাবলৈ চাবা, বুজি পাই যাবা. হেন্স উই অবটেইন ডেট if the two current carrying conductors are carrying current in the same direction, then there will be attraction, and if they are carrying current in the opposite direction, then there is repulsion between them. এটো বুজি পালো. সো এটা একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেনেশন. ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হল দিস ইজ হাউ উই শুড ইউজ আওয়ার লেফট হ্যান্ড and right hand properly in magnetism. Now the question is that both the conductor I have considered infinite conductor, force between two parallel current carrying infinite conductor exactly. ঠিক আছে, so if the two conductors are infinite conductor, এটা আমি কি উলিয়াম? expression for force per unit length of each conductor. তার মানে ইউনিট লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টরে কিমান ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করে আমি উলিয়াম. টু ডু দিস ওয়ান, ফোর্স উলিয়াবৰ কাৰণে মেগনেটিক ফিল্ড লাগে. সো ইয়াত V1 আৰু B2 দুইটাই সেম হ'ব. বোথ দ্য ইনফাইনাইট কন্ডাক্টৰ এণ্ড ইন বিটুইন দেম দ্য ডিষ্টেন্স টু ডু, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ডিষ্টেন্স টু ডি, ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ডিষ্টেন্স টু ডি. সো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? μ0/4π টু আই, মানে যদি B1 হয় তেতিয়াহ'লে 2I1/d, আৰু যদি কেনেবাকৈ B2 হয় এইটো μ0/4π 2I2/d এনেকৈ হ'ব. দিজ আৰ দ্য ফ'ৰ্চ. তাৰমানে B1 আৰু B2ৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো উলিয়াই দিলোঁ. এতিয়া কথাটো হ'ল যে নাও ফ'ৰ্চ এক্সপেৰিয়েন্সড বাই কণ্ডাক্টৰ 1, এক নম্বৰ কণ্ডাক্টৰটোৱে কি ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েন্স কৰিব? এই কণ্ডাক্টৰটোৱে যিটো ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েন্স কৰিব সেইটো হ'ল F1. ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু কি আছিলে? BIL sin থিটা. বি এইটো কণ্ডাক্টৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড মেগনেটিক ফিল্ডটো কি? B2. আইটো কিমান? I1. লেন্থটো ছাপ'জ L এণ্ড sin থিটা. থিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন কাৰ? থিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন L এণ্ড B. এইটো কণ্ডাক্টৰটো লেন্থ L আৰু মেগনেটিক ফিল্ডটো এইফালে আছিলে. চ' এইটো যদি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হয় চ' ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব? ফ'ৰ্চটো বোলে এংগলটো কিমান হ'ব? 90. নাও দিছ ইজ F1. B2 মানে কিমান? এইটো μ0 2I2/4π into d. B2 মানে দেন আহিব I1, দেন আহিব L sin 90 মানে 1. চ' এইটো 2 গুচি গ'ল, 2 হ'ল.
so f a l to jodi moi tolot loi ahu, so this will be f1 by l is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi into d. This is the force experienced per unit length of conductor 1. Next, if I want to find out the same thing for conductor 2, তেতিয়া হলে এটো হবো f2, এটো হবো b1, এটো হবো I2. So this is f2. So যদি b1 হয়, b1 হলে mu naught by 4 pi ঠিক আছে, 2 এটো খালি কি হৈ যাব I1, এটো I1, এটো d, এটো I2, so এটো হৈ যাব I2 ঠিক আছে। তাৰ পিছত সেম হ'ব, তাৰ মানে এটো হ'ব f2 by l equal to একে ওলাব, f2 by এটো l গুছি যোৱাৰ লগে লগে, তাৰ মানে আমি কি গম পালো, force per unit experience by force per unit length of both the conductor is same, that is mu1 not I1 I2 by 2 pi into d. এটো পৰীক্ষাত আহিব, তো তোমালোকে এটো ভালকে চাবা ঠিক আছে, বুজি পালা বুলি ভাবিছো, এটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল দে। Now definition of 1 ampere, exactly definition of 1 ampere মানে কি আৰু, definition of 1 ampere স্যার আজি শিকাইছে যে ইমান দিন কি কৰি আছিল নহয়, কথাটো এটো নহয় আমাক পৰীক্ষাত এটো উলিয়াবলৈ আহে যে force experienced by unit length আমাক উলিয়াবলৈ আহে, যেটো mu naught I1 I2 by 2 pi into d মাত্ৰ খেজিলো ইমানলৈকে আহে, আৰু হেতু উলিয়াবলৈ আহে 2 মাৰ্কস থাকিলে, লগতে প্লাস 1 টা দি দিয়ে, hence define 1 ampere, তাৰমানে এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা 1 ampere ডিফাইন কৰিব লাগে। সো হেতু মই এটা কম যে we know that, আমি তো বহুত কথাই জানো, তার মাজত কি জানো, we know that the force experienced per unit length of a conductor is mu naught I1 I2 by 2 pi d, এটো আমি জানো, এতিয়া কথাটো হল if I1 equal to I2 equal to যদি কেনেবাকে 1 ampere হয়, d equal to যদি কেনেবাকে 1 meter হয়, তেনেহলে f by l2 কি হ'ব, mu 1 1 1 1 mu into 1 divided by 2 pi into 1, so mu naught by 2 pi, mu naught মানে 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 2 pi, pi গল 2 গল, তার মানে f by l2 কি হবে 2 into 10 to the power minus 7, ইউনিটটো কি হবে f by l, তার মানে f মানে নিউটন, l মানে মিটার। সো আমি এটা 1 ampere এনেকে ডিফাইন কৰিব পাৰো, 1 ampere is that current if it is flowing through two parallel conductors separated by a distance of 1 meter, then unit length of the conductor is going to experience a force of 2 into 10 to the power minus 7, বুঝি পালা, this is how we can define ঠিক আছে। so 1 ampere current is that current which if maintained in two infinitely long parallel conductor of negligible cross section area separated by 1 meter, 1 meter je separator thake, cause a force of 2 into 10 to the power 7 meter on each, 2 into 10 to the power 7 newton on each meter of the wire, বুঝি পালা বুলি ভাবিছো। so এটো হল আমাৰ definition of 1 ampere ঠিক আছে।